ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام
الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا إلى المنى
أنجز وعده والبشر أدهم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العدا وفالأنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا المنى زلعنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر عذاب لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا يا طيبة ماذا نكون وفيك قد حل الرسول يا طيبة ما نكون وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلى المنى زال العلا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أذهب لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في وجوده كرمه إحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق خلقا لحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرى به في أكداره القسمة صلى الله عليه وسلم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته وزليته بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثاره شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا فضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعطرا بوجودها الأكناف الوجود وضرز البرد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربوان ودعي هذا الحبيب علت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جئت وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وهدينا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مكات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع بدر علينا تحيات الغدا وجب الشكر علينا دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية موجودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا.
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في ختمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين
Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah. Hadratil habaib wal ulama ar-rasihin al-hadirin wal mubajjalin, para habaib, para kiai yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Utamanya para habaib yang hadir, Sayyidil Akh Al-Habib Lutfi bin Abdullah Al-Jufri, Al-Habib Taha bin Abdullah Al-Jufri, Al-Habib Agil bin Abdullah Al-Jufri, dan juga Al-Habib Hamzah Segaf bin Abu Bakar Segaf, dan para habaib yang lain, Kiai Haji Ahmad Ghazali Abdul Karim, dan juga para kiai, para ulama yang hadir malam ini, jajaran pengurus dari Majelis Sholawat Mahabbatur Rasul yang diwadahi oleh IRK, Ikatan Rabesen Kedungdung. Ana pametainya main ikrar we. Para anggota jamiah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, para sepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih dari jajaran pemerintah, dalam hal ini dari jajaran Polsek yang saya tahu namanya tadi Bapak Hari. Bapak Hari siapa itu? Dan seluruh jajarannya, Bapak Ketua RW, Bapak Ibu para Ketua RT yang saya hormati, hadirin para undangan, khususnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, semuanya dicintai Rasulullah,
kelak semuanya bersama Nabi di surga Allah, Jannatin Naim. Kita awali bersama para hadirin yang dimuliakan Allah. Saya baru tahu ada jamiah sebesar ini. Ini makan nasi semua. Ya enggak, cuma saya tanya. Dan kapan ini yang bikin tempat ini kok bisa pas? Alhamdulillah. Kita awali dengan ucapan syukur kehadirat Allah. Marilah bersama-sama di mulut kita berbicara dan membaca, tapi hatinya sambung dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah semuanya akan terus disirami rahmat oleh Allah, diberi tambahan nikmat, dan juga ditunjukkan ke jalan yang diridhoi Allah. Yang kedua, bersalawat untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi Sayyidina Muhammad. Insyaallah semua yang hadir dengan barokahnya para habaib dan para ulama, kita akan bersama-sama gampang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini alhamdulillah saya juga bisa hadir di jamiah yang besar ini. Mudah-mudahan istiqomah sampai diteruskan anak cucu ila yaumil qiyamah. Kalau orang tuanya sudah seperti ini, tidak salah kalau As-Sayyid Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam karya tulisnya menyebut sabda Nabi, al-abna ala dinil aba. Anak bentoronan kaula panjenengan seetorok tada lain kecuali kebiasaan ring sepona kong langkong sekus bekus. Teti menabi katika dinto besok kulo panjenengan bakal ningali anak turun kaulo panjenengan, insyaallah badhe nerusaken adicara kados mekaten ingkang panjenengan sedaya sampun nyontohaken mulai menika ngantos paripurnaning donya. Apa dia? Ya leji ya lah. Al-abna ala dinil aba. Anak itu tergantung orang tua. Sampean kan semuanya sudah tahu kalau setiap orang lahir itu suci kecuali orang tuanya. Jadi malam ini
orang tuanya kumpul, namanya jamaah atau jamiyah. Di Surabaya sekarang musim gangster. Lah yang ini enggak. Bukan bawa gaman tapi bawa Yasin, baca tahlil, simtud duror, dan doa-doa yang lain. Insya Allah ini akan jadi bekal baik di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara yang saya hormati, ibun beda ki. Dan tak takoi luar beda. Kita ambil satu saja untuk malam ini. Doa yang paling sering diistiqomahkan oleh Rasulullah adalah doa yang sudah dihafal warga Rabesan. Enggak ada yang enggak hafal, semuanya hafal. Doa apa itu? Doa sapu jagat. Sapu je sapo, jagat je jagat. Sapu jagat. Kalau doa ini diterima oleh Allah, esena lange ben bumi petade kor etere sokor etere tak kok doan ba etere. Kan modal orang hidup itu, modalnya orang hidup. Bapak Ibu harus tahu, kaum muslimin harus tahu, modal hidup menurut Nabi ini kalau mau dihitung semua sampai 10. Tapi kalau kita ambil misalnya 5 atau 3 saja, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan Nabi. Modal hidup mulia, hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup yang memang diberikan keenaan oleh Allah dunia dan akhirat, maka modal yang paling bagus harus hidup ini telaten mengisi hati masing-masing dengan ilmunya Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang Jawi mastani ora biki lek kepingin mulya ora ono maneh dalane yaiku tetep kudu ngiseni ati kalian ilmune urip. Lo ilmune urip itu bagaimana? Ilmune odi ka into katipun apa? Ya ajar mon tak ajar tak bisa. Dak remacarana jadi orang sekerat tuda Allah itu ada caranya. Dak remacarana doa terus gempang terima. Masalahnya doa itu kalau dalam kitab sufi itu ada 2. Ada doa yang langsung diterima oleh Allah, orangnya memang dekat kepada Allah. Ada doa diterima oleh Allah tapi orangnya jauh dari Allah.
Yang pertama ini adalah nikmat yang melalui rahmat dari Allah Subhanahu kengaen kulaun-launan. Yang kedua, orangnya jauh dari Allah, doanya selalu diterima, keinginannya dituruti. Ini nikmat tapi ala sabilil istidrad. Bahasa orang Jawa dilulu, bahasa Indonesianya dibiarkan, bahasa Maduranya etorot, garis miring solak lekakan kapijong makiladah wejeng tak rapa ge, lekakan kapina make online haram tak rapa. Malaikat situ ngocak tertulis tompes kake empale akapi dari cetak sampai ke bebe. Lah orang berdoa itu kan mesti diterima oleh Allah. Sampeyan harus yakin begini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Caepon Gusti Allah ada buhe tangkabula kapi adua abena kapi emben kapi kake kapi dak sengko bi engko beriah. Doalah kamu semua, akan aku beri apa yang kau senangi dan apa yang kau minta. Konfirmasinya dari Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah hakada. Qalahu al-Imam At-Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Hakim, Ibnu Majah. Doalah kepada Allah dan yakinlah doamu diterima oleh Allah Subhanahu. Sampai Nabi itu begini, innallaha sesungguhnya Allah yaqbalu doa al-abdi ma lam yasta'jil. Bahasa Jawanya, Gusti Allah menika terus badhe nyembadani napa ingkang dados panyuwunanipun kawulanipun. Orang Madura bilang Gusti Allah nika terus nerima penyoonan kabuleunah. Kata bahasa kita, Allah akan selalu menerima doa hamba-hambanya, cuma ada syaratnya, malam yasta'jil, selama tidak terburu-buru. Ini yang ditulis oleh Imam Yusuf Kandaha dari India. Di dalam kitabnya Hayatus Sahabah. Allah itu akan selalu menerima doa hambanya selama tak suka susu. Tapi kebanyakan kau lebih sambian suka susu kan. Minta doa kepada kiai. Nyabis ke Habib, begitu dikasih doa oleh Habib hari Senin Kemis terima. Nggak bisa Pak, nggak bisa, prosesnya panjang. Coba saya ngaji ke sambian sekarang, saya yang ngaji ke panjenengan. Nabi itu diutus Allah usianya berapa? Nabi Muhammad itu diutus resmi, dilantik Allah jadi Rasul usia berapa? 40 tahun itu lama apa sebentar? Itu Nabi mulai usia kanak-kanak, diajak karaokean sama teman-temannya. Waktu Nabi bersandar di tembok tua di sebelah selatan timur Ka'bah, naanan Abu Jengkel bareng nih kak. Itu sekancaan bilang, Mat, dugem ge. Muhammad, ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo cari cewek.
Ayo mat, daripada anak ngeneng mat, majulah bacaan kok mat. Jibril datang, jawab Muhammad, ana lam ukhlaq lihada, aku tidak dicipta Allah untuk yang seperti ini. Jadi Nabi itu mulai dari masa kanak-kanak. Saya kalau cerita Nabi kan sering saya sampaikan di mana-mana. Kapan hari itu di Jamaah Hidayatul Muttaqin, ya kelompoknya ini juga, ya. Itu saya katakan, saya kalau cerita Nabi mesti kembalinya kepada karya tulis Abu Abdul Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ali Asy-Syaiban Ad-Daiba yang berkata, ya badratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Tidak mampu saya, tak bisa pakai sera. Wong Nabi ini Quran, Nabi ini Nabi ini kitab, Nabi ini kalkulator atau mesin Excel, Nabi ini kompas, Nabi ini map, Nabi ini adalah jalan yang harus kita ikuti. Makanya Nabi kan pernah begini, kullu ummati yadkhuluna al jannata, semua umatku bakal masuk surga. Amin kan lu? Ndak ini cuma berita dari Nabi, bukan doa. Semua umatku bakal masuk surga, termasuk Pak Hari polisi, termasuk para habaib, penceramah, panitia. Korsopu tak kesiangan. Kan semua umatku kata Nabi, kullu ummati. Dari kullu di sini sampean bisa membayangkan kriteria lafadz kullu. Kullu ini tidak semuanya, atau artinya juga tidak seluruhnya. Ya. Tidak semuanya. Kok tidak semuanya? Di belakang ini ada begini, semua umatku bakal masuk surga. Bakal itu tirosit yang Jawi, bakal. Canreng Madura, ya bakal. Bakal itu orang Madura kalau bilang bakal jadi bakal bu, montepak setedi, masuk kayak. Besok rombongan ini dipimpin para habaib, mulai dari Habib Hamzah, Habib Lutfi sesaudara, dan juga para kiai yang hadir. Wah, ngadep ke malaikat, ditanyakan malaikat, dari mana? Rabasan kayak. Mau ke mana? Surga. Kendaraannya Muhabbatur Rasul. Juru bicara Usman Yunus. Ini besok entar kapi mau tepak sah. Tapi mudah-mudahan kebetulan yang level atau rombongan pertama. Siapa ini? Rombongan kan Muhabbatur Rasul Rabasan. Mau kemana? Ke surga. Jamaahnya siapa? Ya jamaahnya para habib dan kiai. Masuk, jangan malaikat, masuk. Tidak ditanyakan SIM-nya, tidak ditanyakan STN, tidak ditanyakan BPKB digadaikan apa enggak. Surat-surat tidak ada yang ditanya, langsung. Ini kelompoknya orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu. Istilah bahasanya Nabi, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab, itu ditulis Al-Imam Abdurrahman bin Ali Asy-Syaiban Ad-Daiba. Bahasa Qur'annya, umatnya Nabi itu kalau menurut surat Fatir itu ada 3 kelompok. Pedomannya Quran, tapi ada 3 kelompok. Kelompok pertama zalimun li nafsi. Kelompok kedua muqtasid. Kelompok ketiga sabiqun bil khairat biiznillah.
Lah siapa tahu kita bagian yang ketiga, ditanya malaikat, dari mana? Rombongan Mahabbatur Rasul. Mana? Rabasan. Kemana? Ke surga. Oke, masuk please. Alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi itu kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Ini kalau bahasa orang Arab yang asli lahjanya kalau berbicara begitu. Kullu ummati yadkhulun al-jannata. Allah man aba. Tapi kalau anak Indonesia itu sering masuknya ke sorob. Biasanya al yang di tengah itu tidak langsung dibaca lagi, tidak usah sudah. Sehingga alasannya orang Rabasan kan gitu. Subutuha fil ibtida qatil tuzim kafiya fi darjiha ma'al kalim. Berarti kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Wah, itu bahasanya orang Madura. Sekap binatang umat bekal masuk aswar. Bekal kayak bekal teti bekal bu. Ya montem pengena korangan. Ya beli kayak. Nah ini kenapa saya ke sini sebentar dulu sebelum ke hadisnya Nabi tadi. Ya. Makanya kata Allah, ayo sing sergep doa kepadaku. Caranya harus tahu ilmunya doa. Orang berdoa kepada Allah kata Nabi mesti diterima asalkan tidak terburu-buru. Akhirnya sahabat berdiri tanya, ya Rasul, wa masti ajaluhum. Apa tanda terburu-burunya orang berdoa itu? Rasulullah menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulud da'i da'autullaha subhanahu wa ta'ala, ya. Saya ini loh doa kepada Allah itu dari kene setelah ke Mekah aja tak sehabisa. Ini yang ngomong orang yang sudah sepuh pion lelema sampai kok macet celok lah. Dulu asalnya saya diajari habaib, diajari ke Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah wa ziyarat qabri Nabil Karim wa baqi'il gharqat. Muaman. Lalu saya punya anak sampai 5, kita terima bibagara Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah wa ziyarat qabri Nabil Karim. Sampai piyok keluar 2. Engkau tetap doa Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah bagai gharqat. Sampai setiap kok mono saro doa cung tak fase sekali Allahumma yassir lana siaran Makkah wa siaran Madinah. Ngojak ziarah letak tepat. Tapi Allah kok tidak menerima doa saya? Itu kata Nabi, mun bodo orang adua katineka ja pangeran kana. Ini Maduranya ini. Jongkok belambe saat doa teri beri. Kadang pangeran panglo. Sampian ran. Tore na pikir kula ran. Kula pada terodo pada bi orang gak saran. Sing Jawa yang ngono, sampean lolo. Ngoso aku gak dipikir lo nyangku kartolo ngara. Coba ini saya alihkan dari kitab Hayatus Sahabah, saya alihkan ke kitab syarahnya Riyadhus Shalihin. Orang yang sekarang doanya tidak diterima, itu besok ada gedung khusus, lebaran bineka. Lebaran sama ini, dipanggil satu-satu oleh malaikat. Ngomongan kepada Aba Ainur Ridho maju. Dulu doanya belum diterima setandi seterabi nempak. Maju. Ya. Lebih sampean kan doa banyak diterima. Nah, kalau kembali kepada karya tulisnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang tidak diterima doanya itu bukan Allah bosan, bukan. Ternyata di situ ada istilah gini. Ini banyak kitabnya ini, bukan satu ini, bukan satu kitabnya, bukan satu. Ada apa? Uqalaul Majanin, ada juga Khilyatul Aulia.
Sampean lihat nanti itu, lihat sendiri. Mau tak sempat lihat ya di ngaki baik. Itu ternyata begini. Kalau kamu doanya belum diterima, ini yang paling inti saya baca itu. Allah senang mendengar rintihanmu. Bukan Allah bosan, Allah senang mendengar rintihanmu. Ini kalau panjang terus Imam Ghazali menceritakan ada orang kiai mau haji gagal gara-gara perhatian kepada fakir miskin dan yatim, ndak usah ke Mekah tapi hajinya diterima. Ku lebih sampean kadang lak balik ke Mekah yang ada saya terima. Mak ada ya ternyata nanti tak andi apa tak atau manis sombong sekali. Orang lak balik ke Mekah, ke Madinah, umrah, ternyata sampai di sana Nabi juga berbicara. Kakil ada nak umrah melolo. Ring tu Nabi kakil direken waktu itu nanti apa direken lah jadi nak ego. Itu Kanjeng Nabi begitu. Saya kalau cerita umrah ini saya engak kiriman kemarin gelem-gelen Mbak. Iya, saya tuh di WA itu banyak sepegel deh pikiran Mbak. Ini kisah nyata, encan. Kisah nyata gerombolan para Gojek online. Yang satu memikirkan kamu hasilnya dibuat apa? Saya nyelengi buat rumah. Kamu? Saya biar bisa menyekolahkan anak sampai 3. Kamu? Saya bukan nyewa rumah. Lah kamu? Saya nyicil lagi untuk sepeda motor berikutnya. Kamu? Kalau saya untuk umroh. Untuk berapa kamu sisihkan? Ya kalau saya dapat 200, 175 saya kasih untuk umroh, yang 25 saya makan. Terus begitu. Akhirnya yang tanya ini penasaran terus oning romana idi meromana orang dia mek bisa cek karo keng Gojek bisa nyelengan untuk umroh. Saren ternyata beda si Modina misalnya. Begitu sampai di tempat, moga mas, ini rumah saya. Rumahnya ya agak besar sedikit. Karena heran, seperti jurnalis orang ini, teman yang ditemui di tempat itu, teronengnya compon, dopa ongku ke compon. Jadi sampean tiap kerja itu mas ya, kalau dapat 150, ya yang 100 saya celengi untuk umroh, yang 50 saya sama rokoknya. Kalau 200 ya kadang-kadang 175 untuk umroh, saya 25-nya. Cerita sudah berapa tahun mas? Sudah mulai tahun 89. Belum umroh? Belum. Akhirnya keluar istrinya bawa kopi. Begitu dibilang, lah ini mas istri saya yang setia sama saya meladeni setiap hari. Ya ini istri saya namanya Siti Umroh mas. Ternyata keng binen apa-apaan tekahe. Yang kuping kok umroh ke Mekah tak tahu. Umroh bojone dewe. Berarti mon orang binen umroh mak kita ke Mekah lo ke umroh terus dia. Ndak itu guyonan saya. Kalau sampean cari di kitab cerita begitu itu ndak ada. Sampean cari 800 lemari ndak ada. Iya. Cuma dulu itu kiai itu gampang memberikan contoh. Wes kembali lagi kepada yang tadi. Doanya manusia akan selalu diterima asal syaratnya ada. Saya sambung dari Hidayatul Mubtadiin. Pertama, hindari makan minum yang diharamkan Allah. 2, cebur lebur arasanan orang. Apa boleh pas mitong penghasilna orang. Beda orang kebelinger itu beda pak. Roka dari banyak peser. Tiap Roma jual mesti dia semelek. Coba bitong bi kakek kak. Orang payah cek kerundingan. Coba bitong bi kakek. Jual beri lema beda akilah. Kabeh kos-kosan kak. Kamar sebelah kanan 12, sebelah kanan 12. Aja sebulasan 400-an. Coba terus bi kakek berempah. Kula teman, ceritain seneka. Kula neku dada. Remeng kok saya ngekur cerita nongkrong neku besenan. Jadi tidak usah menghitung penghasilan orang lah. Apalagi menggunjing orang lain, jangan. Yang ketiga,
hindari dzu qalbin hasadin, hindari hati bengki dan dengki kepada sesamanya. Ini yang sulit. Makanya tadi yang dibaca itu Pak, yang dibaca oleh Habib siapa tadi yang mimpin Ratib Haddadnya? Habib Lutfi. Habib Lutfi tadi mimpin catatan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampean kalau tahu ceritanya beliau ini usia 2 tahun main man kaaman bi kancana. Keborok ke timur, riang gembira. Memasuki usia 3 tahun, beliau ini diberi penyakit oleh Allah. Penyakit apa? Penyakit penglihatan. Pada usia menjelang 4 masuk 4 tahunnya, beliau diberi buta 2 kelaya. Itu bahasa Indonesia loh. Diberi buta 2 kelaya. Betul nah? Iya 2 kelaja. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, beliau ini buta dari usia 4 tahun. Wakila mulai pertengahan 3 tahun. Yang sampean bayangkan apa? Kok sampai ada Ratib Haddad, sampai punya kitab Ad-Da'watut Tammah, sampai punya kitab Naswa'ikhud Diniyah, sampai punya kitab At-Tariqul Mustaqimah, sampai punya kitab Subulul Hidayah, dan begitu kitabnya luar biasa. Dalam kebutaannya As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya karangan kitab yang pertama saya tulis 99 kitab dikarang oleh beliau dalam kebutaan matanya. Wakila 119 kitab. Saya baca neguk dedeh. Semata nagedella tandi karangan Bapak. Malah mun maca apa ampokat singkat meloloh. Nggih punten. Nggih, sampean pernah wiritan seperti Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah? Ini saya sampaikan ya, gini. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kalau wirid hampir sama dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Qaddasallahu sirrahuma. Syekh Abdul Qadir kan begitu. Kana yusalli subha biwudu'il isya. Itu Syekh Abdul Qadir. Jadi Pak Hari, Syekh Abdul Qadir itu Pak Hari tidak sama dengan saya dan sampean. Sholat subuhnya itu pakai wudunya sholat isya. Berarti kesimpulannya tidak tedung, tidak betal, tidak akentu, tidak lun kelun. Apa seluruh waktunya? Yonda. Dulu Syekh Abdul Qadir itu dulu. Nuwun sewu. Saya ceritakan ke sampean. Syekh Abdul Qadir itu saking senengnya ibadah kepada Allah sampai lupa nikah. Lupa. Lah kalau kita mau nikah terus, apa tak apa libur ibadah. Oke. Syekh Abdul Qadir itu Masya Allah, saking hebatnya beribadah kepada Allah sampai dia lupa kalau sudah jam 10 lebih 13. Jadi menerus aki ya abidki ya. Di dalam enak-enaknya berwirid, Syekh Abdul Qadir itu didatangi oleh pendata khusus. Datang, Assalamualaikum. Terkejut beliau, Waalaikumsalam. Kapan kamu mau minta keturunan kepada Allah Abdul Qadir? Dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir geblak beliau, selesai wiridnya. Besoknya lagi, kedatangan lagi. Cara kasarah. Dipaksa beberapa kali, saya teruskan ceritanya sampai usia 49 tahun belum nikah. Ternyata beliau
nuruti apa yang disebutkan dan diperintahkan Nabi. Beliau beristri usia 52 tahun. Saya mengira usia itu sudah tidak produktif, tidak punya anak. Iya, ternyata luar biasa. Beliau ini nikah usianya 52 tahun, anaknya 42. Sekarang masih ada keturunannya yang biasa ngajar Quran biasa ini. Nah, saya paling senang. Soalnya katanya para habaib, para ulama itu ya, ikhtiyajul alim ila tarikh ahwaju min ghairihi. Orang itu kalau ingin kaya ilmunya, kalau ingin banyak pembeliharaannya, jangan melupakan sejarah. Kalau kula mbek sampean, wong Bung Karno saja mengatakan dengan jas merahnya nggih. Iya. Orang yang senang ilmu, maka dia harus senang membaca sejarah. Kalau begitu, kita baca sekarang sejarahnya Nabi Ekel Togel. Saya beri contoh Syekh Abdul Qadir, kemudian Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu loh, beliau ini di dalam Allah memberikan cobaan, penglihatannya diberi tidak melihat, tapi karya tulisnya luar biasa. Sampai ratusan atau puluhan kitab, termasuk diantaranya yaitu Ratib Haddad. Lah, Ratib Haddad ini Pak, sampai ndak usah berguru kemana-mana, korle rutin itu dibaca. Apa saja yang sampean inginkan, insya Allah. Nuwun sewu, saya boleh cerita apa ndak? Gini, kelenon kula meduraan saus. Ini almarhum sudah orangnya. Ada orang bernama Pak Halimah. Di sini ada Pak Halimah. Sudah. Pak Halimah ini orangnya sepuh, kecil. Artinya perawakannya kecil. Istiqomah ikut baca Ratib Haddad. 1 minggu 2 kali. Ternyata bacaan itu dibuat wiritan di rumahnya. Jadi sampean kalau ingin bacaan itu gampang, ini nanti kembali lagi kepada Nabi, begitu gampang diterima oleh Allah, istiqomah. Tidak ada yang menang dengan istiqomah. Jadi kalau ada pernyataan al-istiqomah, uyunul karomah, memang betul. Sampai malaikat kadang-kadang takok seminta. Saya tanya anek kuburan. Iya. Pun, saya katakan, Pak Halimah ini orangnya lugu. Istilah bahasa kitabnya jahil murakkab. Apa itu? Budu geletak. Iya, jangankan baca, nulis, iki napunten. Pun, ternyata beliau mengikuti arahan gurunya, dibacalah yang namanya Ratib Haddad. Ada keistimewaan, sekian tahun lamanya, orangnya sudah tua, sekitar usia 75 tahun, dia mengairi sawahnya. Tengah malam dikira orang muda oleh maling, dia dibacok 2 orang. Ternyata rebang. Ternyata bacokan itu rebang. Apa itu rebang? Rebang. Keluar apoy, prias. Dia bilang, apa makna kolku le sampean? Lah itu didengar oleh guru saya. Setelah didengar, ditanyakan, Pak Halimah, sampean punya wiritan apa? Nggak punya Yai, saya cuma yaitu Yai dari panjenengan itu, mulai dari ayat kursi sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke belakang wa karrama majad wa azama, itu tok ya Yai. Istiqomah 5 waktu saya Yai. Enggak punya lagi, enggak punya ya, cuma itu. Nah, jadi sampean kalau
yakin kalau Allah itu maha segala-galanya, apa yang sampean bata itu jangan diremehkan. Ini maksud saya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Katanya Imam Nasa'i, Dawud, Hakim dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, berdoalah kepada Allah tapi yakinlah kalau doamu itu diterima. Ya mon kata kelar ya sampean dan Congko satu abi teri beri, saya senai kena peran yang kutukiran ngara. Nah, di sini ada doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca Nabi? Itu adalah minta dengan doa sapu jagat. Guste nyon sae dunya, nyon sae akhirat, pejauh dari apoi neraka. Cuma itu tok. Ini riwayatnya luar biasa. Ada dari Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahal, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Bilal bin Rabah. Bilal ini banyak. Bilal ini sangat banyak. Bilal ini ada namanya Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad itu yang menyatakan, sampeyan hidup di dunia dicipta Allah, tidak akan dimatikan untuk selamanya. Jadi kalau Abu Ya Al-Habib Abdullah Al-Jufri yang biasa nemui saya dulu, biasa merangkul saya di Rabesan itu, abahnya beliau-beliau, itu kalau sekarang misalnya dikatakan wafat, wafat itu hanya jasadnya. Rohnya tidak mati. Dengan apa sampai katakan rohnya akan mati? Satu, wallahu yab'atsu man fil kubur. Dua, summa innakum yaumal qiyamati tuba'atsun, surat Al-Mu'minun. Tiga, Allah itu punya janji kepada manusia. Idza akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Lah yang begitu itu. Ar-roh itu tidak mati. Katanya sahabat Bilal bin Sa'ad, innakum khuliqtum lil abad. Pidato semacam ini diteruskan oleh orang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab, anak dari orang perempuan yang sangat takut kepada Allah, namanya Ummu Ammarah, yang dikenal dengan nama Ummu Asim. Kemudian diperistri oleh Asim bin Umar bin Khattab, lahirlah satu anak karena dia dinikahi oleh yang namanya orang yang disebut Umar. Umar ini bapaknya namanya Abdul Aziz. Siapa Abdul Aziz? Abdul Aziz saudaranya Abdul Malik. Anaknya siapa? Beliau anaknya Khalifah atau Raja Marwan. Sehingga Abdul Malik bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan, dari istri yang sangat salihah lahirlah orang bernama Umar ibnu Abdul Aziz. Dan ini sering berpidato. Saudara-saudara, pidatonya sama dengan Bilal bin Sa'ad. Innakum khuliqtum lil abad. Sampeyan dicipta Allah tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kok bisa? Karena Allah nyiapkan surga. Itu besok akan ada hujan air mani selama 41 hari. Kata siapa? Syekh Utsman As-Sakir. Kebetulan yang baca Utsman Yunus. Syekh Utsman Sakir menyebutkan besok akan ada hujan deras, namanya hujan air sperma. Setiap sperma yang kejatuhan ini muncullah yang namanya summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, besok kalian dibangunkan oleh Allah. Doanya Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya Nabi itu yang paling sering. Semua sahabat mengatakan, karena aksaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ma hiyal hasanah fid dunya wa ma hiyal hasanah fil akhirah. Hasanah di dunia tidak saya terangkan, cuma saya sebutkan saja. Ini tadi hasanah dunia itu satu, isi hati dengan ilmu. Dua, ibadah. Tiga, rezekinya halal.
4, umpama diberi ujian dan musibah atau apalah, sabar. Yang kelima, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di akhirat nanti insya Allah panjenengan semua satu husnul khatimah. 2, di kuburan sebelum mungkar dan nakir datang, ada namanya malaikat basyir mubasyir. Beliau akan memberitahukan, Mas, kalau nanti mungkar nakir tanya, jawab yang tenang ya, jangan takut-takut. Nah, kalau kita bukan malaikat yang ngajarin, Pak Modin kadang ngetergiah. Makanya kiai-kiai besar itu kalau disuruh baca talqin tidak ada yang mau. Dulu saya putranya Mbah Hamid bin Pasuruan, itu di Pasuruan, itu kalau suruh baca talqin, kiai abdina ano nyon tolong ajunan pakon mau talqin. Engkau tak bisa cak ngocak bireng mati. Ngocak bisa di becek ruwet kok pengen tinggal. Apa boleh dia mati, takut tak keding kok. Nah itu. Kalau Mbah Holil Bangkalan pernah dipaksa. Nah itu saya punya bukunya semua. Dipaksa. Ya weh malah kareng kok soro maca talqin tak apa. Baca talqin sungguh, misalnya sama tenekah Busito. Nah, Busito. Ya, nyaman ya Muhammad Busito misalnya, nyari saya lopot, nyari saya tak takut tepak sambian. Mbah Holil itu baca talqin begini. Busito, mon beda malaikat tanya, Marabuka, mana biyuka, pokoknya tanya kapil jawab, engkau nanti Mbah Holil. Apalah sampean soro maca talqin lagi bala ka majid kek. Mon beda malaikat tanya kek kebala sorongan tengkok kek. Tetapi Mbah Holil ini ditiru siapa yang ditiru? Yang ditiru As-Sayyidah Fatimah yang ada di Aceh, Sumatera Barat. Dulu juga begitu. Lah kalau sampean berani, sampean baca kitab Sirrul Asrar. Itu di situ ada pernyataan Umar bin Khattab tanya aki malaikat. Marabuka. Don bodon. Engkau rebon hari mahabbatur rasul kayak tanya. Tak tahu kayak. Lagi malaikat abali. Tak langkong pangeran. Bedereng mati kula tanya bentak itu. Lah pola mahabbatur rasul begitu ditanya marabuka. Waman nabiyuka. Apal langkokat. Ya. Untuk apa sampean mau bengal? Marabuka. Siapa pangeran apaan? Ya pangeran kakek siapa? Umpama tapi malaikat tak kena jawab. Ya tahu na malaikat tanya jeto. Pangeran kakek siapa? Malaikat tak jawab. Allah. Ya pada ke. Lah banyak tanyaan. Makanya coba bitabit ngaji hari malam. Nah itulah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal menjadi ilmu tambahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi yang pertama adalah besok kalau memang mau memasuki akhirat insyaallah husnul khatimah. 2, malaikat berseri-seri saat masuk ke dalam kubur kita. 3, semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, semua amal ibadah, semua amal yang jelek diampuni Allah. Yang kelima, masuk ke jembatan Siratul Mustaqim tinggal dada. Begitu sampai di malaikat, halo juga kayak masuk. Nah, langsung. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.